Today I'm going to do abacus math, closing my eyes. So let's get started. Plus 4 minus 4 plus 2 It's gonna be 2. plus 3 minus 1 More. plus 1 But 1. Can say it again. plus 3 Stop. minus 1 plus 1 But 1. It's gonna be 3. plus 5 But 5. plus 2 But 2. minus 2 But 2. It's 5. plus 3 minus 2 plus 1 But 1. It's 2. 2. plus 1 plus 2 minus 2 It's 1. plus 3 minus 1 minus 2 It's 0. plus 3 plus 1 minus 2 Is it 0? Wait a minute. ওকে আবার বলি Okay. আচ্ছা চোখ বন্ধ করে সমস্যা হয় Yes. আচ্ছা তাহলে বলো আবার বলি প্লাস 3 মাইনাস 1 মাইনাস 2 It's 0. Minus means stop. ওকে প্লাস 3 প্লাস 1 মাইনাস 2 0 and not এক কথা বলো না বাবা কথা বলো না চুপ করে বসে থাক আজকে আবার বলো প্লাস 3 প্লাস 1 মাইনাস 2 It's 2. প্লাস 6 minus 1 plus 2 It's 7. plus 8 minus 3 বলো It's 5. plus 3 minus 1 plus 2 It's 4. plus 5 plus 3 minus 2 It's 6. plus 4 minus 2 minus 2 It's 0. plus 3 minus 1 plus 2 It's 4. plus 4 minus 1 minus 1 It's 2. plus 2 plus 2 minus 3 It's 1. plus 4 minus 1 minus 1 2. plus 2 plus 5 minus 1 It's 6. plus 5 plus 3 minus 2 It's 1. Wait a minute. It's So- very hot. plus 5 plus 4 minus 1 It's 8. plus 4 minus 2 plus 5 It's 7. plus 6 plus 1 minus 5 It's 2. plus 3 minus 2 plus 3 Is it 4? plus 2 minus 2 plus 4
It's 4. plus 6 minus 5 plus 3. It's 9. আবার বলি plus 6 minus 5 plus 3. Oh, it's 4. plus 1 plus 3 plus 5. It's 9 now. plus 4 plus 5 minus 9. 0. plus 7 plus 2 minus 5. 0 again. আবার বলি plus 7 plus 2 minus 5. Ah, it's 4. plus 4 plus 3 plus 2. Okay, it's 9. plus এদিক তাকাও কেন Okay. plus 3 minus 2 plus 2. It is 3. plus 6 minus 5 plus 2. 3. ঠিক আছে শেষ করে দাও Bye friends. See you in the next video.